अब पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ेगा, पढ़िएगा। मुलाजा फरमाए, एक बार लहक कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। अब पूरा मजमा अगर जिंदा आप हैं, मुसलमान जिंदा ही होता है, वाकई जिंदा है, तो जिंदगी का सबूत मेरे साथ पढ़ के दीजिए। मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। तो ऐसा ही लग रहा है जैसे मुर्दे को कब्र में उतारते वक्त लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे जिंदा है तो बुलंद आवाज से पढ़िए, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। इश्क नबी हो दिल में पहले, इश्क नबी हो दिल में पहले, इश्क नबी हो दिल में पहले। अरे होठों पे कुरान, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। मेरे साथ पढ़िए, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। मशीन से आवाज दीजिए, मशीन से। मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। इश्क सच्चे मोमिन, सच्चे मोमिन की होती है, अरे देख गई पहचान। मुसलमान जिंदाबाद, पढ़िए मेरे साथ, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदा। बोलिए सुभान अल्लाह यार। आओ सुनिए, एक एक मिसरे पे बोलिएगा सुभान अल्लाह। दीन का दुश्मन, अब जिंदगी आई है, दीन का दुश्मन जो भी होगा, अरे खुद ही मिटता जाएगा, खुद ही मिटता जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। महशर में भी परचम ये लहराएगा, परचम ये लहराएगा। फातिमा की फातिमा भी के लाल करबल, फातिमा भी के लाल कर दी करबल में लाल। मुसलमान जिंदाबाद। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। एकदम आवाज़ बुलंद पढ़िए, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। और मुलाजा फरमाए, इसके नबी में, इसके नबी में जीना है और इसके नबी में मरना है, इसके नबी में मरना, इसके नबी में जीना है और इसके नबी में मरना है, इसके नबी में मरना है। हर तलवारों के साए में भी सजदा हमको करना है, सजदा हमको
کرنا ہے خواجہ والے مسلمان زندہ باد مسلمان زندہ باد سبحان اللہ اب پورا مجمع میرے ساتھ پڑھ لیجئے مسلمان زندہ باد بھیا آپ بھی بول دیجئے مسلمان زندہ باد سچے مومن مسلمان زندہ باد مسلمان زندہ باد مسلمان زندہ باد مسلمان زندہ باد اور یہ بھی بند تمام غلامان امام حسین کے جانب سے نظر کر رہا ہوں ابن علی نے لہرایا ہے دن کا پرچم اے لوگو دن کا پرچم اے لوگو نیزے پر بھی چمک رہا تھا چہرہ چمچم اے لوگو چہرہ چمچم اے لوگو بن کے حسینیت بن کے حسینی دین کی خاطر بن کے حسینی دین کی خاطر کر دو سب قربان مسلمان زندہ باد مسلمان زندہ باد پڑھیے میرے ساتھ مسلمان زندہ باد مسلمان زندہ باد اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں دشمن مسلک سے کوئی بھی سنیے اگر مسلمان ہیں اور غلام مجاہد ملت آپ ہیں تو قسم خدا کی ایک بھی بچہ اگر ہوگا تو خاموش نہیں رہے گا ملاحظہ فرمائیں دشمن مسلک سے کوئی بھی ہارا تھا نہ ہارا ہے ہارا تھا نہ ہارا ہے غوث و خواجہ اور مجاہد کا جس لب پر نعرہ ہے جس لب پر نعرہ ہے جتنے سرکار کے دشمن ہے جتنے سرکار کے دشمن سب کے سب شیطان مسلمان زندہ باد آپ سن رہے ہیں JSK سیریز کی اسلامی آواز